लायन घातलेली हेची सुविधाची आणि तेणें सांगलेलें आमकां इतल्यान काबार ना आनी तेन्ना आमकां एक परमिशन मागलेलें एका म्हयन्याचें. सो ते जवळ जवळ 7 म्हयने काम केलें तेणें आनी 7 म्हयने आमकां खूब त्रास जाले हांगासर ह्या वाड्यार. आतां आनी तेन्नाच तेणें रिवर्स पायपलायन घालूंक जाता आसली. आतां ते म्हणटा रिवर्स पायपलायन घालता. आतां परतून आनी एकदां फोडटा. सो हांव नको हेंचे गव्हर्मेंटाचे प्लॅनिंग कितें आहा तो बोगर रस्ते फोडटा. लास्ट टायम फोडलो रस्तो आनी ते बेश्टी माती घातली आनी ते गेले आनी मागीर तो पंचायतीन रस्तो सारको केलो. आतां तेच करूंक सोदता ते. सो आमी कितें सांगलें ताका मागीर कलेक्टरान आतां एक ऑर्डर दिला. सो आमी कलेक्टराक लेटर बरयलेली पयली बाबा आमचो प्रॉब्लम आहा म्हणून आख्खे सगळे हे वाड्याच्या लोकांनी आनी ती लेटर आमी कलेक्टराक धाडलेली. सो कलेक्टरान धाडली ट्रॅफिक पुलिसाक. सो ट्रॅफिक पुलिसान काडले ताका की रस्ते सारके आल्यात पळोवपाक. सो ट्रॅफिक पुलिसान बरयलें की रस्ते सारके आहा म्हणून. तूं आतां सर पळोवंक अशी न्हू हांगासरूच वॉल्त मारून पळय दाखयता ते सायडी कडेन रस्ते दाखयला ते एक आमोग आहा मदेंच ती फुडें एक 2 कॉम्पाउंड वॉल आहा. रस्तो आतां आयज तरी इमर्जन्सी आमकां खर्च ऑर इमर्जन्सी सर्वीस कितें आहा जाल्यार आमकां येवंक मेळचें ना. आतां आमची हॉटेलां आहा लायक गोवन हेरिटेज हॉटेल मागीर पार्क हॉटेल आहा गोल्डन आय आसा मागीर ही सगळी आर एवरी रेस्टॉरंट मागीर दुसरी किंग स्टॉक आहा. ह्या लोकांक आमकां त्रास जातले बिकॉज प्रॉब्लम कितें जालें तेणें बुकींग घेतलां लायक काजाराक जाल्यार बुकींग घेतलां काजाराक घेतल्या आनी ह्या दिसांनी आमकां सामको ट्युरिजम एरिया रिलेटेड ही आमची. आतां इतलो लोक आमच्या वाड्यार येता तितलो दुसऱ्या वाड्यान वचना. हॉलिडे स्टेट इज द बेस्ट स्टेट म्हणून इवन इट इज डिक्लेअर्ड ओवरऑल. पूण आयज तरी हे फकत हॉलिडे स्टेट पळोवंक काम करूंक येयल्या म्हणजे हे आमचें काम करता जाल्यार आमी आनी खंयले हे लोक सगळे त्रासान पडटले मरे. आनी हे सगळे लोक आहा ते आमचे लोकल लायक गोवन हेरिटेज हॉटेल इज अ लोकल रान गोल्डन आय लोकल रान मागीर हो किंग स्टॉक हे लोकल हे सगळे आमी काम करता वाड्याचे ते भायले कोण ना हांगासर. सो हांव कितें मागता की कलेक्टराक परतून धाडचें तांकां हांगासर परतून येयात सगळो वाडो चॅक करात रस्ते खंयच्यान आसा ते बेश्टे प्लॅन काडलो. हांव एक प्लॅन पळयला हे पळयात हांगासर ज्युनियर इंजिनियरान सायन मारल्या एसिस्टंट इंजिनियरान सायन मारल्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान सायन मारूंकूच ना. तेच नको आपूण कितें करता ते आनी कलेक्टरान परमिशन दिला. हांव अजाप जाता हे कितें वचून करूंक सोदता ते आमकां. आतां PWD मिनिस्टर इज अ चीफ मिनिस्टर. आतां चीफ मिनिस्टरानूय मातशें हेजेर लक्ष घालपाचें कित्याक आमी चीफ मिनिस्टरच्यान वचोंक ना. हांव सांगूंकूय ना ताका हांव वयतलो तेजेशीन आतां लेटरूय करता ताका आनी कलेक्टराकूय लेटर केल्या परतून धाड म्हणून आमकां सर्वे करपाक. आतां एमएलए फोन मारताले आमी एमएलएन सांगलां आतां की हेका हो इंजिनियर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नेवरेकर आहा ताका हाडटा म्हणून आतां ते आनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करता म्हणून. जाल्यार एक भितर आमकां 100 मीटर रस्तो दिनो ते सायडीच्यार आमी कशी जातले प्रॉब्लम ना आमकां डेव्हलपमेंट जाय. इज नॉट दॅट आमकां डेव्हलपमेंट नाका म्हणून आमी डेव्हलपमेंट जाय. पूण आतां हो रस्तो बंद करता न्हू इतल्याक पासून जाल्यार आमी दुसरे सायडीक वयता न्हू दुसरे सायडीक आमी तो बारीक रस्तो आहा. सो तो 100 मीटर रस्तो करात मरे. दीस इज अ हॉलिडे स्ट्रीट आनी आमकां होच ब्रेड एंड बटर आमचो. सो हांव मागता चीफ हो आमचो गिटे म्हणून आहा ती कलेक्टराक ती मातशें परतून लक्ष घालून ही ऑर्डर तेची रिवायव करपाची आनी हो इंजिनियर आहा तो नेवरेकर म्हणून ताकाय सांगपाचें तेकूय सांगता हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान की मातशें तुमी येयात आनी हांगासर लक्ष घालून पळयात. मागीर हेका हो सचिन नार्वेकर PI ट्रॅफिक पुलीस ताकाय म्हाजें मागणें की तूं यो हांगासर रस्ते आहा जाल्यार पळय सारके आनी तेजे प्रमाणे मागीर तूं रिपोर्ट दी. सद्याक आमी रिक्वेस्ट केला तांकां काम बंद दवर म्हणून मामलादार येयला PI आहा सगळे आसा. सो आमी रिक्वेस्ट केला तांकां वी आर फॉर डेव्हलपमेंट इट इज नॉट फॉर हो रस्तो फकत 3 मीटर आहलो हांवेंच रस्तो झगडोन लोकां लागीं वाजून व्हडलो प्रॉब्लम इज टॅक्सीचोच न्हू हो आतां इशू हे केल्ले पळय तेंच्यांनी लास्ट लॉकडावना पयलीं केल्लो पळय तेंच्यांनी सांगलेलें 2 म्हयन्यान करता म्हणून आनी 2 म्हयन्यान करता म्हणून कितें खणोन रोड सगळो क्लियर करता म्हणून तेंच्यांनी खणोन एक वरास तेंच्यांनी तो रोड अहोच थेयलो. मागीर आमचो सरपंच आसलो पळय शिकवर तेणी पळयलो तेणी आपूण आपले पंचायती फंडानूच तेणी केलो आसता रोड
आणि हे आता सांगता काय 3 महिन्यान 2 महिन्यांनी करतले म्हणून 2 महिन्यान हे कोयात करूंक जावचे ना. आणि लास्ट इयर न्हू आमी सगळे रिप्रेझेंटेशन दिलोले तांकां जानेवारीन स्टार्ट करूंक सोदताले. जेन्ना आमी थ्रू पंचायत आनी आमी सगळे मेवले आनी सायनी मारल्यो तेन्ना तेणेंनी मागीर आमकां सांगलें की एप्रिलान स्टार्ट करतले म्हणून लास्ट इयर. ओके, आतां कितें केलां, देरेमेच काल येयले आनी फोडूंक लागले. पयले सुवातेर आमचें रिप्रेझेंटेशन आसलें तेन्ना हांगासर एक नोटीस मारूंक जाय आसली येवन ह्या स्ट्रिटीचेर तरी. ती तेणेंनी रुल्स फॉलो करूंक ना एकूय सारको. दुसरें, हे जर प्लॅन पयशे न्हू दिला तो फॉल्स, रॉंग दिला प्लॅन. हो जो रोड जो आसा तो एक भितर एक धाकटी गाडी बसून सारकी सुटना. एक फॉर्च्युनर आहा तर गाडी ती वॉल्ट मारूंक जायना. And it would be a very difficult for vehicles to go that side. आणि अर्टिगा सुद्धा गाडी सुद्धा जाल्यार So, टॅक्सी करप पहिले सुवातेर technically they are wrong. Technically सगळे wrong केला तेणींनी. Wrong report दिला कलेक्टराक. So that has to be checked into. Okay, and because of this जायते त्रास जातले लोकांक, साद्या लोकांक, बिझनेसाकूय न्हू साद्या लोकांकूय. आमचे ह्या स्ट्रिटान जायती दुयेंसां लोक, जायते काजरां आहा हांगासर बस येयल्यार वो कितें येयल्यार त्रास. So first of all, we are not opposed to the work that is happening. Yes. It is just that the Right. timing of the work is not right. We're in the middle of the season. Everybody in Goa has been talking about how the season's been. We're still in the middle of the season. We have things, events, conferences, groups which have been booked for the season. Right. Okay, now last minute I cannot tell them that I cannot give you a coach and please walk 1 kilometer from the main road to the hotel. Okay, so if we have prior information, we can plan for things. Last year also we had requested the same thing, that move it from January to April, and again we have the same request, move it to a time when there is going to be less pressure on the roads, less pressure on all the businesses here. Okay, so that's a request that we have.